15 kinabuhi ani guys. Mga idol guys, shout out guys. Murag action nagkaulo ka wala ka guys ha. Suko na kayang langit guys. Action po naghilak ron. Bunda guys, kailangan na guys. Si Posong Tarantado guys. Shout out lang sa iyang vlog guys. Lantawan nyo lang guys sa YouTube channel niya guys. Si Posong Tarantado vlog. Pag mahulog, lagabag. Balagadag. Tira may guan guys. Kurintire guys sa CCTV guys. Kay pag walay suga guys, walay CCTV nga gagana guys. Wala guys, dala na paslak ang kurintire guys. Wow, that's more like it. Si Stephen. You see Stephen? Shout out kay Stephen. Napoy sa kairo babaw. Try. Si Bulldog. Snap. Wow. Pop up choy, pop up. Ang pogi. Ang pogi mo naman insan. Sobrang mekos-mekos na yan insan. Insan, mekos-mekos na yan. Tanggol. Tumingin ka sa akin. Pogi mo naman. Foto mo diha, foto. Tag 5 la, tag 5. Nadali mo rin utoy. Ang ano man. Ay, gadlock. Na ako dali. Ako'y bahala nimo. Ako may si Superman. Kaya pa na. Char lang. Kita gira ay. Lamia yuli. Kana akong idol oh. Si Bert. Hello Bert. Hello guys. Tirada na karon si Jones kaya si Posong Tarantado guys. Head best yun. Po, ana jud i-shout out ang imong gi trabahoan. Dawa niya guys. Naputik vision. Galibo ko ni guys kung asa mo sa duha. Maning tirador sa PLDT guys. Mamutulay yung fiber guys. Nawong ha? Tutulag din niya. Mamutulay linya. Tutulag din niya guys. Pagpambuhan guys. Matutulan din ka. Ayaw jug mo kumpiyansahan ni guys. Kay dagway pa lang di na kumpiyansahan ba. Mamutulay jud kan mo. Kinsay mag ka trouble wifi. Wala na ilain. Suspect. Ano na siya? Pangitaan na sa Posong Tarantado vlog. At doon na nawala ang video. Dito na lang tayo guys kasi Wala na ganun yung signal guys. Gimikos-mikos na guys. mikos-mikos na yung insan.